नाज़रीन ग्रामी, शायद आपके इल्म में हो कि इस वक्त मस्जिद कुबा की तौसीक़ करने के लिए तामीराती काम जारी है, लेकिन इस काम के दौरान वहाँ एक ऐसा कुआं दरियाफ्त हुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ करता था, लेकिन फिर गायब हो गया था। लिहाजा इसका दोबारा ज़ाहिर होना एक बड़ा मौजज़ा बताया जा रहा है। आज की वीडियो में हम इस कुएं की फजीलत पर बात करेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुएं से कितना गहरा ताल्लुक था। नाज़रीन ग्रामी, इस कुएं को बिर अरीस यानी अरीस का कुआं कहा जाता है, जो जन्नत की बशारतों का मकाम भी है और यहीं कहीं हमारी नाकिस, कमजोर और गैर मोतबर निगाहों से ओझल आकाए दो जहां सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक भी मौजूद है। ये मुकद्दस कुआं मस्जिद कुबा शरीफ के करीब है और इस कुएं को ये शर्फ हासिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तशरीफ लाए और इसे पिया और बाकी पानी में लाबे दहन डाल दिया, फिर यहीं वजू फरमाया। अरीस एक यहूदी का नाम था और ये कुआं इसी की मिल्कियत था, लिहाजा इसी मुनासबत से ये कुआं बिर अरीस कहलाया। ये मस्जिद कुबा से 37 मीटर के फासले पर वाक़ था, जो कि 12 मीटर गहरा था। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक मरतबा पुख्ता इरादा किया कि आज दिन भर शाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में हाजिर रहूंगा। इस इरादे से मैंने घर ही में वजू किया और मस्जिद में आकर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर मुझे बताया गया कि अभी अभी आप इस सिमत यानी कबा की तरफ तशरीफ ले गए हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा को देखते हुए कबा पहुंच गया और फिर मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिर अरीस पर जलवा अफरोज हैं। वो कुआं बाग की चारदीवारी के अंदर था, लिहाजा मैं दरवाजे पर आपकी दरबानी का जज्बा लिए बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और कुएं के अंदर पांव मुबारक लटकाकर पिंडलियां नंगी करके मुंडेर पर बैठ गए। मैंने खिदमत आरिया में हाजिर होकर मुअद्दबाना सलाम अर्ज किया और फिर दरवाजे के पास जा बैठा। वो फरमाते हैं कि मैं दरबानी के फराइज दे रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन, तो जवाब मिला कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने अर्ज किया ठहरिए, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की कि हजूर सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर हाजिर हैं और अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें भी बुला लो और जन्नत की बिशारत भी सुना दो। लिहाजा मैंने सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये खुशखबरी सुनाई तो आप बाग के अंदर दाखिल हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानिब कुएं में पांव लटकाकर बैठ गए। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन, जवाब मिला कि मैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने अर्ज की कि हजरत जरा इंतजार फरमाई, मैं आपके आने की इत्तला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए देता हूँ। लिहाजा मैं दरबार रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर हाजिर हैं और अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, क्या हुक्म है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और उन्हें भी अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने वापस आकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह बिशारत सुना दी। आप अंदर तशरीफ ले आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब कुएं में पांव लटकाकर बैठ गए। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं फिर वापस आकर दरवाजे पर बैठ गया और किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा कौन, जवाब मिला उस्मान बिन अफान हूं, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही, फरमाया उसे भी अंदर बुला लो और जन्नत की बिशारत सुना दो और इन पर वारिद होने वाले फितना और फसाद से भी इन्हें आगाह कर दो। मैंने वापस आकर बिशारत सुना दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए और कुएं की मंडेर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए, क्योंकि दाएं बाएं जगह न थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी भी इसी बिर अरीस में गिरी थी। ये मुकद्दस अंगूठी अव्वलन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रही और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे पहना, फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाद में उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना। एक दिन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी कुएं पर बैठे अंगूठी उतार कर उंगली में फेर रहे थे कि ये अचानक उस कुएं में गिर गई, जिसके बाद मुसलसल 3 दिन तक तलाश की जाती रही मगर अंगूठी न मिल सकी। यहाँ तक कि तमाम पानी निकाला मगर नाकामी हुई। लिहाजा कहा जाता है कि ये अंगूठी आज तक उसी कुएं में कहीं मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि इस अंगूठी की गुमशुदगी इस बात की अलामत भी तस्वुर की जाती है कि इस वाक़े के बाद उम्मत मुस्लिमा की वहदत बरकरार न रह सकी
اور فتنہ و فساد کا ایک دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ انگوٹھی کی گمشدگی کے واقعے کے بعد اس کنویں کو بئر خاتم بھی کہا جانے لگا، کیونکہ عربی میں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں جبکہ بئر کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ مسجد قباء اسلام کی اولین مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور اس کے بعد ایک ایک پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جبکہ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، وہ جگہ قباء تھی، اور اسی جگہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب تحویل کعبہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس قباء تشریف لائے اور قبلہ کا تعین فرمایا۔ مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک اور کنواں ہے جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں کچھ ایسے آیا ہے: جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سواری پر اور پیدل بھی جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قباء تشریف لاتے تھے اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے قباء تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرنے میں محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ قباء کے لوگ ڈھیلوں سے استنجے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے، اور اسی بنا پر یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین گرامی، ان تمام فضیلتوں کی وجہ سے ہی عمرے اور حج کے لیے آنے والے تمام مومنین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں حاضر ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ مدینہ جانے والے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، جتنا ممکن ہو وہاں رکتے ہیں اور پھر بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جو سکون مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔